الهجرة رحلتها Hai. Hai. صحبة خير الأبرار صلاة الله تباركه الهجرة رحلتها دينا حمل الإسلام Tepuk dangding dong. Ding ding ding. Dung dung dung. رحلتها دينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الهجرة رحلتها دينا حمل الإسلام رحلتها دينا حمل الإسلام دينا فسلام الله والكون يردد Istrinya Nabi Ibrahim, Pihak, ya, Nabi adalah jadi yang melahirkan Nabi Ismail. Nah, ketika mulai remaja, lalu في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه
هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا Ismail itu adalah anak satu-satunya dari Nabi Ibrahim. Dengan orang tua Nabi Ismail siapa nama ibunya? والكون Siti Hajar. يردد آمينا Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan Injil, katanya Nabi رحل Ibrahim الصديق Nabi عن Ismail. الدار Terus Nabi في Ibrahim berkata, صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا sebuah bukit. Namanya bukit apa? Ada yang tahu? في Bukitnya صحبة Nabi Ismail, خير tapi bukit apa? Ada yang tahu? Muslimah. رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلاة الله تبارك menuju ke bukit Mina untuk الهجرة melakukan apa? رحلة Penyembelihan حمل Nabi Ismail. الإسلام Oke, jadi Nabi لنا Ismail didiskusi atau disembelih رحلة oleh هادينا Nabi حمل Ibrahim. الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا Sambil dengan takbiran ya. Tahu kan teman-teman kalau takbir di dalam takbiran kan? رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير Namanya الأبرار dari صلوات dari الله Tur. تباركه الهجرة رحلة هادينا Kisah Nabi حمل Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi arti kalau dia fokus, jadi ketika disebut Nabi Ismail itu langsung diganti oleh Allah menjadi apa? Jadi itulah kisah perjalanan Idul Adha atau Lebaran Haji. Makanya kita sebagai manusia diharuskan berkurban. Di sini siapa yang mau berkurban? في صحبة خير الأبرار Ali juga mau berkurban. الصديق Makanya عن berkurban itu الدار ada في beberapa syarat. صحبة Teman-teman di sini ada خير yang tahu hewan apa الأبرار aja yang diperbolehkan untuk berkurban? Terus satu lagi berikutnya domba, betul ada tempat hewannya boleh dikurbankan.
حمل Hewannya tidak الإسلام لنا Tidak cantik katanya. panggil hewannya itu harus halal. والكون Tidak halal, يردد آمينا nah itu syarat yang harus boleh dikurbankan. Ada lagi teman-teman. Ya, terus itu yang tidak boleh رحل dikurbankan. الصديق Sekarang عن الدار Ali في punya صحبة خير kuis pertanyaan yang الأبرار bisa jawab رحل nanti akan الصديق mendapatkan عن hadiah. الدار في صحبة خير الأبرار Angkat tangan dulu, baru jawab. Yang bisa jawab angkat tangan, tidak bersuara. Yang angkat tangan pertama itu dia yang boleh menjawab. Oke, misalnya angkat tangan. Belum, pertanyaannya belum. Belum. حمل Pertanyaan الإسلام pertama, coba lihat dong. دينا فسلام Pertanyaan yang pertama, الله belum angkat tangan. هادي والكون يردد آمينا Siapa nama? Belum angkat tangan. Yang belum yang angkat tangan duluan tidak. Amos, jadi kualifikasi. Yo, angkat tangannya di bawah dulu semua, boleh di atas. في صحبة Pertanyaan pertama, siapa nama Nabi? رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلاة الله تباركه Oke, tadi ketentuannya adalah tidak boleh berdiri. Cukup angkat tangan. Kamu semuanya tahu ya Nabi apa yang akan ditulis? Pertanyaannya diganti. Oke, silakan duduk, tidak ada yang berdiri. Cukup angkat tangan. Oke. Nabi Ibrahim adalah ayah dari Nabi Ismail. Nabi itu berapakah? Ismail? Angkat tangan, tidak menjawab, angkat dulu. Baru angkat. Duduk. Ketika ditanya, sekarang gini aja, udah tenang, masih dijawab. Dulu. Tidak jawab. Akan tunjuk kamu, nah baru jawab, oke? Tidak boleh ada yang menjawab. Oke? Yang menjawab ini. Oke? Ya. Pertanyaan selanjutnya. Oke? Ingat, angkat tangan, tidak boleh jawab. Oke? في صحبة Tidak خير ada suara. الأبرار Angkat tangan. رحل Oke? الصديق Pertanyaannya. عن الدار في صحبة خير الأبرار صلاة الله تباركه الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا Tangan belakang Ustaz. Selanjutnya, oke? Angkat tangan ya, tidak boleh menjawab. Angkat tangan dulu. Yang terdepan nanti akan ditunjuk. Pertanyaan kedua. Belum. Ya, pertanyaan selanjutnya siapa yang mau dapat hadiah lagi? Oke, siap, fokus. Pertanyaannya. في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار Atau apakah في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه الهجرة رحلة هادينا الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا
خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار